Mayong adlaw mga kasi-hunters, naanapod ko para mangimbitar karong Sabado adto gihapon sa atong lugar nga paborito. Ayaw kalimot, makita-kita na punta sa Ancoray Resort and Resto Bar. Good news kaayo, kay kamong tanan imbitado, free entrance ni para ninyo. Pag-andam lang yun mo og pundo, kay ang ilim nun unlimited kaayo. Makasadsad na punta, kay naanapoy disco. Makamit na punta gwapa o gwapo. Secure na dayon ang inyong paborito na pwesto, kay expected daghan na pud og tawo. Punta na to ang inyong kagrupo, kay magbinuntagay na pud mo og jam-jam didto. Dapat jud mo sayo para makaparking og sakto. Brace yourselves for the grandest night of the month with DJ Cyril, DJ Robin, DJ Steph, DJ Ike, DJ RVD, and MC James Roldan. Alright! Di lahat ay ilag. Sige magpaikot, pasa mo sa kabila.